Last December 21st, 2025, we were reminded that eternal life isn't just forever, it's deeper. It's knowing God personally, walking with Jesus not just as Savior, but as friend. We were reminded that gratitude is not optional, it's a mark of spiritual life. When thanksgiving stops, decline begins. But when we give thanks, alignment happens. Jesus is our cornerstone. We're thankful for joyful fellowship, especially seeing the dynamic and J12 kids enjoy Thanksgiving growing in love, community, and in knowing Jesus personally. And as we align our lives to Him, we are transformed from glory to glory. Thankful to God for who He is, good, faithful, unchanging. Thankful for the people He placed around us, thankful for the journey of knowing Him more. The church also enjoyed a time of fun and laughter through games, performances, exciting prizes, and raffles, creating moments of joy, connection, and shared celebration for everyone. We also celebrate and honor our newly ordained pastors Dirk and Kring, Harold and Cindy, Ryan and Meredith, and Arnold and Rosalind. Thank you for saying yes to God's calling. Dynamic Church Core leaders kicked off a fresh start with our core planning refreshed hearts, renewed spirits, and faith stirred up. We held on to this powerful reminder from Hebrews chapter 10, verses 19 to 20, which says, "Therefore, brethren, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, by a new and living way which He inaugurated for us through the veil, that is, His flesh. The veil has been torn, we now have full access to our Heavenly Father. With joyful confidence, we're preparing for what's ahead in every ministry, mission, restoration weekend, and so much more. Shalom, everyone." Year 2025 is a year of God's favor. And I believe most of you, or all of you, have experienced God's favor in our lives. So last Thanksgiving, we have shared some of the testimonies of those who experience God's favor, no, in our lives. So you can watch it in our FB Live, no, because here wala na to kayo nadunggan kay medyo na problem with the transmitter, and I don't know what happened pa sa Ilapa and sa media team. And I believe na all of us experience God's favor, which is in Luke 1:28. The Bible says, "And having come in, the angel said to her, 'Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women.'" So this is the angel now spoke to Mama Mary because he is highly favored. Kay siya ang gipili para didto moagi si Jesus Christ sa iyang tiyan. And of course, daghan kayo nag-aspire kung asa ni siya moagi, like katong mga prominent na mga families, they're expecting that the Messiah moagi sa mga katong mga babaeng prominente. But si Mama Mary ang napili, which is ikaw daw, no? Ikaw ibuntis nimo ang muluwas sa tuwa, ang Messiah. So you are highly favored. So Mama Mary was the one nga gigamit ni Jesus sa Ginoo sa Amahan para i-save, no, para moagi sa iyang tiyan ang tao nga mo save sa tuwa, which is si Jesus Christ. And right now nibalik naman si Jesus sa langit, no. Ang iyang spirit asa man karon naa sa imuha, ikaw ang gamiton sa Ginoo para muluwas pod or ma-save ang mga pamilya nimo, friends nimo, kauban sa trabaho, and even mga relatives nimo. That's why you are highly favored also. Amen? Dili lang last year, 2025, but padayon na as long as you acknowledge the Spirit of God in your lives. That's why last year, daghan kayo mga favors sa tuwa, daghang open doors, daghang souls nga na-save, and even some of us experience breakthroughs. If there's favor, there is blessing. No, that's why you are highly favored. Tingnan mong tapat, you are highly favored. So this year, now I believe some of you are excited
Unsa pod kini nga year, no, this year. And ato ang subayon unsa jud ning mensahe ni Lord for us for this year 2026. Okay? So many areas of our lives no na nakasabot ta unsa ang will ni Lord for us. Maybe some of you wa pa kabalo unsa jud ang will ni Lord sa imo is of course ang will jud ni Lord for you is to know Him more. Tama? Which is nag-series ta na to know Him more. And daghan kay ta naibawan nga ang will ni Lord sa atua is to love Him. Since He love us, you need to love Him. Tama? And of course, no, ang will pa jud ni Lord for us is you are approved by Him. You need to serve Him. That's the will of God for us. You obey Him. And of course, ang will ni Lord for us is to be like Him. Dapat maliwat jud kaniya. Amen? And kabalo ba mo no nga while you are still alive here on earth, from the time that you receive Christ until mamatay ka, until mosaka ka sa langit, unsa jud ang will ni Lord for you. Basahan ni siya in 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks. Then iyang gingon diha, for this is God's will for you. Abigod nato, ang will ni Lord sa tuwa, madato ta, mabago lang atong kinabuhi. Pero ang will jud ni Lord sa tuwa di ay is mapasalamaton ka sa tanan. Kana jud ay ang will ni Lord sa tuwa, gusto makita ni Lord, ikaw nga nagsimba dinhi, gusto niya makita nga mapasalamaton ka hantod mamatay ka. Every day dapat ka masalamaton and tanan day nga butang masalamaton ka. In everything niya nang Ginoo, give thanks. Apil ka tong mga di maayo na ako na experience, pastor, mo may gingon niya. In everything, give thanks. Apil tong mga time nga wa ko'y kwarta, pastor, pasalamati ang Ginoo. Kay katong time nga wala, daghan kay kag kwarta, di ka kabalo mag-budget sa imuhang kwarta. Pero katong time nga nautan na kag kwarta, kabalo na lagi ka mo budget sa imuhang kwarta. So salamat gihapon Lord atong mga time nga walang-wala ko. Amen ba? Apil akong bana, pastor, pasalamatan na ako. Nyang ilad lagig batasan, pasalamati. Everything, amen? Mo niyang gingon tiya sa Bible, no? Ephesians 5:20, give thanks always. Always yun, pastor. Everything, always daw ka magpasalamat. No? Inya, pastor, no, papadlong lagi akong bana. Pasalamatan gyapon akong Ginoo. Always. Nga naman, kung wa po nagpabadlong imong bana, dili po mo taas imong pasensya. Salamat gyapon Lord. Kung mga anak, pastor, salamat gyapon. Kaya always mo yung gingon. So, kana po, no, asawa po. Hindi yun magpapildi po ng mga lalaki. Pag gusto yun nila ipapil lang asawa, asawa po daw. Babaan akong asawa, pastor, pasalamati po. Ano man. No? Kaya kung wala po di mo ang asawa, magsigig remind sa imo. Lord, salamat kayo akong asawa. Kaya siya ba yung tig-remind sa imo nga di ka mo, kaon na sad ka, anak. Mga mga asawa, wala pa gani ko kahungit. Salamat sa akong asawa, Lord. No? Thank you. Amen? You need to give thanks. So, namoy clue, unsa nga to ang year karon? It is a year of thanksgiving to the Lord. Amen? Naaba mo diha? Kaya nga naman, while buhi pa ka, hantod mamatay ka, and tanawon ninyo, apil pa sa langit di ay. Sige, basahin na to. Revelations 4 verse 9. Whenever the living beings give glory and honor and thanks to the one sitting on the throne, the one who lives forever and ever. Sa Book of Revelations 4 verse 9, mao ni ang mga tao nga naa sa tubangan sa Ginoo. Gapadayon di ay sagpasalamat. That's why gihatag ni Lord sa atua kining a word right now nga this year will be the year of thanksgiving. Ngano man, para maanad na kagpasalamat sa Ginoo. Lisod kayo mo saka ka sa langit. Nya reklamador kay ka.
Niyang mga tao dito sa tubangan, tanang ng luhod sa tubangan sa Ginoo, gapasalamat. Oh. O niya pag-abot dito, karon pa lang gani, sudan, sige nakagreklamo. Una akong giikwan sa akong asawa. No, before katong asawa, kung bugnaw ang kwarto, bugnaw sa kwarto, oy. Bugnaw. Kung init po ng kwarto, inita ang kwarto, oy. Asa man dyan mo lugar kung Ginoo anay sa imo, ha? Kay bugnaw, magreklamo. Pero karon praise God kay akong asawa, kay pasalamaton na siya. Thank you Lord sa bugnaw nga kwarto. Salamat Lord. Puro na jud ni pasalamat. Ngano man, even sa inyong anak, itudlo dapat ninyo ni. Ay anak, ayaw pagreklamo nak. Gikan sa bata, pami ginatudluan na mi sa akong mama. Kanang sudan na mo tong una kapayas. Tapos na ginamos nga kapayas. Tapos na ay kanang kuan, kanang kamunggay. Ilocano good mi good. Magsige na lang mig gulay ngon ato. Nak, anak ko siya reklamo, gulay na sad. Anak ko ba? Reklamo ko bata pang kay wala bay laing sudan ni kapayas na lang og permanente og kanang dahon sa kamunggay nya ginamos. Nya anak ko, gulay na sad mo na lagi break balik atong sudan. Mo anak ko mama, magpasalamat ka. Anak ko mama. Kaya ang uban walay makaon ngingon ana. Ngana siya sa kuha. Ngana pud ko. Grabe po ng uban. Oy, kapayas lang, di kakaon, ani. Gaana na po ko. Reminder po ko niya nga, nahalagi ang uban po, pero wala po to'y subak. Wala po'y bitsin ipalit. Ano siya, maubag, grabe yun, no? Gisugdan yun, magpasalamat sa kuwang mama. Nahinay, no, nadala po na ako ng lifestyle. Samot na karon nga na, kasabot na ko nga, ang will di ay ni Lord for us is magpasalamat. Amen? Magsugod na kagpasalamat. Naakay kwarta wala, pasalamatan ang Ginoo. Amen? Pastor, kaning nagkasakit lagi ko, magpasalamat gyapon ko sa Ginoo. Magpasalamat pod ka pod. Lord, salamat kaayo kay na-allow nimo ni. Ngano man? Pugong nakagkaon kay tong una sige kagwa kay sige kagkaon lagi gumba, sinapo. So panay mo ginakaon diha, mo po na naitabo sa kuwa, mo to nagpasalamat pod ko katong nagpalaboratory ko, porting tag-asa sa akong uric, taas ng BP. Naku Lord, salamat kayo gi-allow nimo ni kabalo na ko magdisiplina karon. Amen. So igsoon, in everything give thanks. Pasalamati tanan ng Ginoo. Amen. Always give thanks to God. Amen ba? Then lisod man gud kaayo ang tao, ang anak nga dili mapasalamaton as what I have shared last Thanksgiving nato na ma-fall jud ka. Lisod kayo kag padulungan, no buga ka nang lalom kay kag padulungan kung ikaw di ka kabalo magpasalamat. Romans 1 verse 21, yes, they knew God, kailan naman mo sa Ginoo, amen? But they wouldn't worship Him as God or even give thanks. Pwede ka ilam mo sa Ginoo, gaampo mo, pero dili mo kabalo mapasalamat. Yang gidiya, and they began to think of foolish things. Magtingala ka, kailan na ka sa Ginoo, pero ngilad lagi kag mga guna-una. Dautan kay kag guna-una, kailan ka sa Ginoo, pero murag dili lagi mao ang imong batasan. Nganuman, kaila lang ka, pwede ka kabalo magpasalamat. Mao na naitabo. Sa mga tao nga di kabalo magpasalamat, they began to think foolish things. Ikadua, yang gudiya, foolish ideas of what God was like. Then, as a result, their minds became dark and confused. Oh. Kung confused na ka, hugaw na kay kag-inisip, gusto na ka permanente magpakasala, na ay problem sa imuha, di ka kabalo magpasalamat. That's why this year, kung gusto tag-breakthrough, gusto tatan ng victory, gusto tanan og kanang malampuson ta, magpasalamat ka di ay guna. Amen? Naba mo diha? We must thank God. I shared last week. Nganuman, pasalamati ang Ginoo, kay good ang Ginoo, wala siya gaisip og dautan sa imuha. Amen? Tama? Give thanks to the Lord for He is good. Yan na siya sa Psalms 118. He is a good God and never do anything evil to us because
Dili nature ni God ang evil. Good ang nature sa Ginoo. That's why pasalamatan nato ang Ginoo kay good jud ang Ginoo maski dili pa maayo ang imuhang mga ka-experience din sa yuta. Pasalamati ang Ginoo. Amen? We need to give thanks to God for our answered prayer. Igsuon, libo-libo na ang gi-answered nga prayer ni Lord sa imuha. Pasalamati ang Ginoo. Amen ba? Then the Bible says, Psalms 118 verse 21, I will give you thanks for you answered me. You have become my salvation. Number 3, I will give, ako lang paspasan I will give thanks to you because you are my God. So, pasalamati ang Ginoo, kay imuha siyang Ginoo. Ang uban, di kaila sa Ginoo, pero kaila si Yawa. Dako na kay nga milagro nga kaila ka, nga Ginoo nimo ang atong buhi nga Ginoo. Amen? You are my God and I will thank you. You are my God and I will say how great you are. Number 4, we need to give thanks to God the way He created us. Diba? Pasalamati ang Ginoo kung mauna na imong ilong. Mauna na ang imuhang panit. Mauna na ang imuhang height. Salamati ang Ginoo. Amen. Maningkamot jud ka nga, gusto jud ka ang uban magpatubo, magpadungag og bukog para mo tubo. Nya gihatagan ka ana nga height para mas paspas ka mo lihok. Amen. Unique ka na pagkatao. You are unique. That's why you give thanks to God. Ay nagsige gunauna diya nga wala sa imuha. Amen. Yung mga piluka diya, yung mga ilong, yung mga buhok. Salamat ang Ginoo. Kung kulot ka, thank you Lord sa akong pagkakulot, no? Na ikauban diri kulot siya. Pasalamat na siya sa Ginoo karon. Nganuman, napakong sa jeep sa tungod sa kakulot sa iyang buhok, ni bounce na siya. Wala na saktan. So na day purpose ang iyang pagkakulot. Kung straight imong buhok ato, bukol ka diretso kay wala dili man mo bounce, no? So salamat ang Ginoo. Thank you Lord, no? Thank you ka. Kako wala jud ko giusab ani ako ang lawas, no? Lord, salamat kayo. Kung say kanang akong panit, say thank you Lord. Thank you. Kapito, pasalamati ang Ginoo sa tanan. At sa ikaw nom, number 5, in everything give thanks. Amen? Tanan, you will give thanks. Tanan. Walay aksidente sa Ginoo. Romans 8:28, all things will work for good for those who love and serve the Lord. Kung love nimo ang Ginoo, tanan pangitabo sa imong kinabuhi, giplano na ni Lord para sa imong ikaayo. Amen? In everything, give thanks. Amen? And number 6, always give thanks to God. Amen? Ephesians 5:20, giving thanks always for all things to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. So if you want nga detalyado ani nga pag-explain sa inyo, you can rewatch our live or our recording sa atong YouTube. And pwede mo magpa-send sa inyo ang nag-invite sa inyo for our last previous Sunday service. And of course, you need to give thanks to all people. Kailangan magpasalamat ka sa imong ginikanan, pasalamat ka sa imong mga anak, pasalamat ka sa imong mga relatives, all people, pati imong silingan, pasalamati. Amen ba? The Bible says, 1 Timothy chapter 2 verse 1, I urge you first of all to pray for all people. Of course, i-pray jud na nimo and ask God to help them, intercede in their behalf and give thanks for them. Dili lang di ikaw mo ampo sa imong ginikanan. Pasalamatan di ay nimo. Makita niyo ang pattern nga gusto ni Lord. Pray and give thanks. Nakuha ninyo? Pray and give thanks. So, karon mag-share lang ko sa inyo og mga tips nga gikan sa Ginoo. If you want to be victorious, maybe na amoy mga transaksyon, na amoy mga gina overcome nga problem, no? If you want to be victorious,
Na ako i-share sa inyo din eh. Ang kira jud ay is you give thanks. Gingon din sa 2 Chronicles chapter 20 verse 1. Now it came about after this that the sons of Moab and the sons of Ammon, together with some of the Meunites, came to make war against Jehoshaphat. Then there is a verse 2. Then, so kung tanawin niyo, this is the picture na si King Jehoshaphat, gusto sila atakihon sa mga anak ni Moab o ni Ammon. So, mani mga Moabites o Ammonites. And apil po itong mga nagpuyo sa bukid nga mga Meunites. Ang picture ani, ingon ani, kita nga Pilipinas, gusto ta atakihon sa Russia, China o US. Mo nang picture ani. Unsa na lang ka, China pa lang mo atake sa imuha. Murag, imposible na jud kay mo daog ka. Kaya ang mga tao sa China, kaya nila pahubsan ang sapa sa kadaghan sa ilang tao. So kung tanawon nimo, mao ni ang picture nagtapok ang Russia, China o kanang US nga atakihon kining murag kining si King Jehoshaphat. So makita nimo nga wala jud sila gahom, tama? Sila power ani. Tag-abot din ni sa 3, Jehoshaphat was afraid. So medyo nadlok siya kay imagine nimo atakihon ka aning tulo ka dagko nga pundok and turned his attention to seek the Lord. Yatubang yun siya sa Ginoo. Then yan na siya dira and proclaim a fast. So na yun ay gahom ang fasting. So tomorrow magsugod mi og fasting basi gusto ninyo mag-join sa prayer and fasting. No, we will be having our 21 days fasting, no? Di ka matay na, no? Kaya gikan sa imong pagkatawo, nagsige na kagkaon, walay palay-hulay imong tiyan, you can join fasting, no? Si Jesus Christ, nag 40 days fasting, wa man namatay. I tried 40 days, why kaon-kaon? Si tawagan ni, kanang tubig lang. The same time, butong. Pagpa-check up na ako, normal tanan ang mga laboratory result. 160 over 110 ang akong blood pressure, permanente ingon ana. 14 days pa lang sa fasting, nibalik na sa 120 over 80. So ang fasting di ay naa di ay tay mga we have our kanang naa di ay sa atong intestine nga kanang cause sa colon cancer, mga 12 years di ay pwede di ay mabilin di ay imong kinaon, kanang tae nimo di sulod nga mag-cause of colon cancer is pwede di ay nga nagpundo sa imong tiyan for 12 years. Ang fasting, wala na makagikaon, scrape to niya tanan ang naa sa imong colon, limpyuhan na niya. Even science will justify nga fasting is good sa toang lawas. That's why you can try 3 days, 1 week. Depende sa imo pag-ampo. Okay? So you fast. Then, kita nimo si Jehoshaphat, dool siya sa Ginoo, para mas the more nga clear ang isulti sa Ginoo sa iya, nagpasting sila. And he fast niya na siya diha. Then, throughout all Judea. Fast throughout all Judea. Proclaim a fast throughout all Judea. So sila tanan, murag yung nani ba? Pasing ta kay murag. Api kita ani. So Judah gathered together to seek help from the Lord. They even came from all the cities of Judah to seek the Lord. So sila tanan, nagpasting. Gampo. So, in verse 12, Oh our God, will you not judge them? And as Jehoshaphat, for we are powerless. Ingunani di ka mo duol sa Ginoo kung na kay problema. Ang kunon nimo nga di nimo kaya, dili ka magpakaron ingnon. Lord, we are powerless. Fasting siya. Then, we are powerless before this great multitude. Imagine yung perting dagana, no? Who are coming against us. Nor do we know what to do. Wala jud minibawan ani. So, ikaw po, nga mo duol sa Ginoo, kung mga ikagtabang sa Ginoo, always nimo i-acknowledge nga wala kay power, at the same time, wala kay wisdom to do it. So kung namoy gina-go through nga problema, kung mudol mo sa Ginoo,
ang kunon ninyo nga dili nimo kaya. Ikaduha, wala kay naibaw ang solusyon ani. Mangayo ka tabang sa Ginoo. Amen ba? Then yan na siya, but our eyes are on you. Salig jud mi sa imo, Lord. Yan na si Diyos sapat. Then ang spirit ni Lord, tubag ang Ginoo. Niadto siya sa kang Jahaziel, no? Ang son ni Sekaraya. Ningon ang Ginoo siya, you need not fight in this battle. Kuyaw kayong tubag sa Ginoo, no? Dili kamo ang makig-away ani nila. Yan ang Ginoo. Then niya na siya, station yourselves. Relax lang. No, station yourself. Pundura mo. Ano siya? And, ano siya? Stand and see the salvation of the Lord on your behalf. Tanawa ang buhaton sa Ginoo on behalf of Judah and Jerusalem. Tanawa, unsaon na ako ni pag-save mo. Ang Ginoo. And, ano siya? Do not fear or be dismayed. Igsoon, kung naang kay ginago through nga problem, ayaw kadlok. And at the same time, ayaw kag pagkadismaya, discourage. Salig ka sa Ginoo. You need to trust Him. You are powerless. You have no wisdom to do it. You trust Him. You ask Him. Amen? You fast kung dili jud ka kadungog sa iya, dili jud ka kaduol kaayog tarong sa iya pagpasting. Luya naman kana, pero ang spirit nimo, grabe ka connected dito sa iya. Then, yan na siya, tomorrow, go out to face them, for the Lord is with you. Kuyawa, no? Na-instruction ng Ginoo, no? Pinaagi aning kay Jahaziel. So, when he had consulted with the people, no, si Jehoshaphat, no, istoryahan niya ang mga tao, nagkuhan sila, kanang nag-worship sila. He appointed those who sang to the Lord and those who praised Him with holy attire as they went out before the army and said, give thanks to the Lord, for His loving kindness is everlasting. So, unsa ang key dito? Yes, they trust the Lord, they acknowledge their weakness, pero ang tumoy, they give thanks. Ayaw dyan mo kalimot o pasalamat sa Ginoo. Nga naman, maunay mo abri sa tabang sa Ginoo sa imong kinabuhi. So when they give thanks, unsay na itabo? When they began singing and praising, pasalamat sila, the Lord set ambushes against the sons of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had become against Judah, so they were routed. Can you imagine? Gipangunay sa Ginoo ang Moabites o Ammonites. Sila-sila ra nag-away. Imagine mo, no? Ikaw, ang kaaway nimo is like Pilipinas, ang gihimo sa Ginoo, gilibog niya ang Russia o China o US, silang tulo ang nagsampok. Kay abi nila, kaaway ang matag-usa. Can you imagine that? Kung mapasalamaton ka sa Ginoo, maski na kay problema, ang problema nimo ang magsinampo kay, mapulaan ra na sa imo, ha? Naman mo diha? Kisa may problema doon. Kita tanan? Pasalamati ang Ginoo, magsinampo kay ng imong problema. Mao may gingon. Unsa may Bisayaan eh, no? Wala ko kuha ng Bisayaan eh. So, Bisaya, no, sige, basahon na lang nako. No, tanaw na to, no? So, nagsinampukay daw sila, tama? Moab, apil po itong nasa bukid sa Mount Seir, who had become against Judah. Then, verse 23, for the sons of Ammon and Moab rose up against the inhabitants of Mount Seir. Sila-sila lang. Ang sons sa Ammon ug Moab, nakig-away sila sa mga naa sa bukid sa Mount Seir, destroying them completely. Pag human nila destroy ang mga kalaban sa Mount Seir, when they had finished with the inhabitants of Seir, they helped to destroy one another. Oh, see? Sila lang nag-unay. Kinsa ang nag-cause ani nga mag-unay ra imong kalaban? Ang Ginoo.
Asa nagsugod ang tabang sa Ginoo? Pasalamat. That's why karong 2026, naana mo'y clue. Kung naay mga panag-away o naamoy mga kontrabida sa inyong mga kinabuhi, pagsugog pasalamat sa Ginoo, kay kanang gaaway sa imuha, sila-sila ra po'y mag-away duha. Amen ba? That's why the key for 2026 is you need to be thankful to God. If there are battles in your lives that you need to overcome, start praying, acknowledge that you are weak, acknowledge that you have no wisdom, ask God for help, then you give thanks to Him, then He will bring you or He will give you victory in your lives. Like what He did to King Jehoshaphat against their enemies. Amen? So, what happened? In verse 24, so sa pag-abot sa katawan sa Juda dito sa bantayang turi sa Kamingawan, nakita nila ang mga patayng lawas nga nagkatag sa yuta. Wala gayoy bisan unsa nga nakaikyas. So, very real po ni sa kuha. Dagan kayo ka ng experience na ako nga palaway sa kuha. No? For example, na ako'y property dito sa Buda, gikuha sa ato ang mga kaigsuunan dito nga mga locals, no, mga dato, lumad. Then they sold my property to some of those investors dito. But I did not retaliate. I did not fight the battle. I just pray and give thanks to God. Sa nitabo, birthday sa dato, naglingkod lang. Namatay siya dito, nag-anak ra. Nga naman, it's not my battle nga makikaaway dito. The Bible says, do not take revenge. I will give you justice kung ikaw tama imong kasing-kasing. Amen? Naba mo diha? May mo magsigig supak sa inyong mga silingan. Na yung mga chismusa ninyong silingan diha, awayon mo. Lord, salamat kayo ani akong silingan Ginoo. Pero ayaw po diyan po nga matay po di mong silingan. Salamat kayo ani akong silingan, Lord. Thank you for my neighbor, Lord. Naman tayo mga English, good, very good. English ata kalagsa. Okay? Thank you, Lord. Amen? So you need to give thanks for you to experience victory. Amen? Do not grumble. No, but give thanks. Because grumbling is not from God. Thanksgiving or being grateful is from God. Amen ba? So what happened? 2 Chronicles 20 verse 30. So the kingdom of Jehoshaphat was at peace. Nga naman, nagsugod sila pasalamat sa Ginoo. Ang kalaban nangamatay ra, nag-stop, and the condition nila King Jehoshaphat, they are at peace. For his God gave him rest on all sides. See? Ay, problema mo silingan diha. Pasalamati ang Ginoo. Ang Ginoo nay mo, trabaho ana niya. Ay, bisig, kuwag sundang, labayan ni mo og arinula, naiihi, mga na, di man na mao. Isa ka tuig na nimo, pila ka tuig na nimo ginahimo. Nag-at peace ka on all sides. Wa, hantod karon gubot imong pamilya. Amen? Kabalo ba mo? No. In the Old Testament, no, majority sa ila, they give thanks to God after their battle. No, after victory nga na kila Jehoshaphat, they give thanks before the victory. Tama? Kani nga mga account, but mostly sa the Old Testament, after the victory, after the blessing, they give thanks. But right now in the New Covenant, it is different. Kailangan di ay ka magpasalamat before the victory. For example, in the Psalms 106 verse 11 to 12, then the water returned and covered their enemies. Not one of them survived.
Then His people believe His promises. Then they sang praises. So kung tanawan ninyo, they give thanks after kadaghanan dito sa Old Testament. But in the New Testament, it is by faith. Once nga nagapasalamat di ka sa Ginoo, you have faith to our God. Nga himuon niya ning imong gipasalamatan sa iya. For example, wala pa kay breakthrough karon sa imong finances, na kay gina-desire, if you desire something. If you believe, you give thanks na daan. Tama? Like for example, in how to overcome worries. Kinsa may mga warrior diri. Who are you among here a warrior? Kanaganing magsira kag kabalaka sa bayronon, nani maningil, maputlan kag kurinti, maputlan kag tubig, mga kabalaka ba? Magminyo pa ba ka? O dili na? May ana, mga balaka. Makahuman ba kog eskwela o dili? O, magkauyab ba ko o dili? Mura balaka. Ampingan ba ko sa akong anak o dili? Muro ka kabalaka. Mag-enjoy. Philippians 4 verse 6. On how to overcome worries. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Then tell God what you need. Then thank Him. That's how you overcome worry. You pray and give thanks. Tell Him what you need and give thanks. That's the key para mawala ang imuhang pagka-mabalak. Mabalak unon. Kabalaka. Kay kita manggod, ay mawala imong kabalaka sa kwarta kung nakautang na ka. Nakaprinda na ka, ay di pa ka magpasalamat. Salamat Lord kay human ako ang problema. Dili di ay karong new covenant, if you have worry, you start to give thanks. It means that you have faith to God. That God will answer your prayer. Amen? Mao di ay na ang sekreto para ma-overcome nimo ang kabalaka. So karong tuiga, di ka dapat magbalaka, magpasalamat na kadaan kung nakay problema. Lord, thank you sa answered prayer. Salamat, Lord. No. Can you say to your neighbor there, give thanks to him, thank you, Lord, for your life. Okay. So if you have worries in your life, then you start to pray and give thanks to God. What God will do? Philippians 4 verse 7, then you will experience God's peace. Before God will give you peace, you need to start first thanking Him. Amen? Naba mo diha? You need to thank Him first, which exceeds anything we can understand. Then, aside that you will experience peace, He will guard you with His peace wherever you go. Nadia, which exceeds anything we can understand, then His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. So, maski asa ka, gikuralan ka niya kalinaw. So, maski asa ka karon, pasalamat ka, Lord, thank you. Thank you. Bakasyon ka. Thank you. Puro ka. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, if you have that lifestyle of giving thanks to the Lord, He will guard you. Kurulan ka niya o kalinaw. Dili makaapekto imong problema sa imong kinabuhi. Nga naman, nagsugo na magagpasalamat sa Ginoo. Amen ba? Naba mo diya? That's why, he who offers a sacrifice of thanksgiving honors me. And to him who orders his way aright, I shall show the salvation of God. So if you give thanks to God, when you give thanks to God, giabrihan nimo ang puwertahan, then ang iyang kamot mutabang sa imong problema. So unsang susi para maabri ang puwertahan sa Ginoo? Thanksgiving. So whatever problems you have, when you start to give thanks to the Lord, in order for Him to save you, you must start first to give thanks. Kung gusto nimo ang kamot sa Ginoo,
Muabot sa imuha para tabangan ka, magsugod ko dapat sa pasalamat. Kung gusto nimo sarado ang pertahan sa Ginoo, magsugot kag reklamo. Sa man ning sudan? Sa man atong balay? Sa man akong bana? Sarado. Tingala ka, isa ka tuig pud ka, reklamo. Samot na madto kag imbierno, init ka, inita diri oy. Nga naman, wala may reklamador sa langit. Tanan dito nagpasalamat. Muna diri pa lang, pagpasalamat na ka, you start to give thanks. Amen ba? Then, so sa ito una, in order for you to be set free from worry, start to pray and give thanks. Amen? Thank you, Lord. Amen ba? In order for you also to be set free from coarse jokes, obscene stories, foolish talks, and anger, kailangan di ka magpasalamat. Kabalo ba mo, ang pagkainiton og ulo di na mawala dayon? Kabalo ba mo ka ng mga way pulos nga istorya o ka ng mga joke-joke ninyo, dili na mawala dayon sa imo ha? Dili na pagbuot sa Ginoo pod, nga dili po ta mo katawa, kay wala may gakatawa sa impyerno. Nagmugot man ang mga tao dito, kay init man, tama? So, ang Ginoo, gusto po ta niya mo katawa. Pero ang iyang gingon diri, basaw na to, Ephesians 5 verse 4, obscene stories, unsa man eh, kanang mga way pulos nga istorya ba? Kanang bastos nga istorya. Foolish talks, kana, mga walay pulos nga istorya. Coarse jokes, kanang mga bugal-bugal. These are not for you. Dili sa imo na. Kamo nga mga pastor. Klaro? Kanang kusog kayo mo magyaga-yaga ba? Sa yang gingon diha, no coarse joke, this is not for you. No foolish talk, kanang mga kwan ba? Mga nonsense nga storya. No foolish talk, no coarse jokes. These are not for you. Kabalo ba mo para ma-set free mo ani? Instead, let there be thankfulness to God. Para day ma-set free ka o kanang baba ni mo nga binastos, kambyuhan day na ni mo pasalamat. So kung kapadayon day ka ani, dili ka mapasalamaton, kaya wala pa man ka na-set free. Naba mo diha? Anak ko, mo din solusyon, Lord, no? Kaya kining mga grupuhan ni dire, kining mga grupo na mo dire, ala kadakita na mo, buro nagyaga ang ubat, binastos o istorya. Sige lang, kaya na mo abot ra dyan yung mensahe ni God sa inyo. O mo na ni. So when you drive out these demons, kapila naman mo nag-deliverance ani. When you drive out these demons, coarse jokes, anger, foolish talks, punoon daw ni mo ang kinabuhi og pasalamat para di na mo balik. Klaro? Napa mo diha? So kung ikaw init og gulo, di palayas naman na nimo ang spirit behind anger or uncontrolled temper, kambyuan din na nimo pasalamat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pag mata nimo sa buntag, pasalamat na ka. Munawa na ka magbinastos. Nga naman, kay napuno na magpasalamat. O may kingon niya. Let there be instead. Imbes na magsigi mo og yaga-yaga og binastos, pagpasalamat sa Ginoo. Amen? This is not for you niya naman siya diha. So, get rid of this. Start giving thanks to God. Amen? Para dili, instead nga gideliver na ka, tapos dili ka magpasalamat, magtingala ka, gipalayas naman na nimong mga yawa, tingala ka, walo na pud kayawa ang mo mubalik. Mas labaw na pud katong una nga bastos kaayo. Okay man ang joke, pero dili ng joke nga makapasakit. For example, kanang nami mga kwandiri, kaning sila pastoral, kantsawan sila tong una, kay gamay og height, ingon na, elementary ka na, masakitan, those are not from God.
kanang mga anak, kanang yung joke nimo is mulok down sa uban. Makapasakit sa uban, those are not from God. Amen? Pero dili killjoy ang Ginoo. Naman tay mga joke po nga makatawa ta, mga ana nga dili po makapasakit. Nakuha na no? Kaninyo? So next, sa itong kaganiha, if you want nga magkaroon mo og ka ng victory, or if you want to be victorious, you need to give thanks to God. Amen? If you want to be free from worry, you need to give thanks to God. If you want to overcome anger, obscene stories, or foolish jokes, and coarse jokes, you need to give thanks to God. And if you want breakthrough from difficult situation in your life, you need to give thanks. Pwede nga naa mo din ni. Dugay na ka na born again. Nya wala kay freedom ba? Mura ganig maura gyapon. Na kay ginapangayo sa Ginoo, you're asking God for an answered prayer, but still you are in that situation. I'll tell you this story. The story of Jonah. Jonah 1 verse 17. And the Lord appointed a great fish to swallow Jonah. And Jonah was in the stomach of the fish for 3 days and 3 nights. Can you imagine? God has an assignment for Jonah, but he disobeyed. Because of his disobedience, he ride a boat or a ship, then there's a storm nga niabot sa ilaha, then they threw Jonah in the sea. And a big fish swallowed Jonah, and he was inside the fish for 3 days. What Jonah did in Jonah 2 verse 2, and he said, I called out of my distress to the Lord, and he answered me. I cried for help from the depth of Sheol. You heard my voice. Then in verse 9, but I will, kung tanawon ninyo, sige siya ampo, he kept on praying, but still, for 3 days, he is still inside. Naagyapon siya nakakulong ba sa iyang situation. Same mo basig, nagaampo ka, pero wala lagi kay answered prayer. Pero magsige kag ampo. Nakadungog ang Ginoo sa imong pag-ampo, pero wala lagi tubag. Mo na ipangutana. Nagapray man ka, nagpasman po ka pod. Pero wala lagi tubag. Unsa ang key? But, Jonah 2 verse 9, but I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving, that which I have vowed I will pay. Salvation is from the Lord. Then next, verse 10, then, see? Sa kadugay og ampo ni Jonah, wala gyapon siya gipagawas sa baba sa fish. Pwede nga dugay na kagampo, murag wala lagi kay tubag sa imong pagampo. Nga naman, pagpasalamat ni Jonah, unsa yang gingon? Then the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah up unto the dry land. See? Pwede ka ampo ka, pero kulang day kag pasalamat. Kailangan partner ang prayer and thanksgiving. Amen? That's why this year, it is a year of thanksgiving to the Lord. Amen? Kinsa excited ani ron ngay apply. Amen? Can we all stand up? Pray ta? Can we bow down our heads? Heavenly Father, thank you for giving us the word for this year. That this year is a year of thanksgiving. A year of giving thanks to Him. Right now, can you start to give thanks to the Lord? Sa tanan na gusto nimo may tabo sa imong kinabuhi. Father, thank you. Thank you for the victory, Lord. Thank you for the breakthroughs in our life. Come on, you start to give thanks. Thank you for who you are, Father. Thank you that you are good.
We thank you, Father, that you are my God. We thank you, Father, for creating me unique in who I am. We thank you, Father, for all the people that you have connected to me. My parents, my children, my wife. Come on, you give thanks to God. Come on, you give thanks. Start to give thanks. Pasalamati ang Ginoo. Lord, salamat sa ako ang mga pamilya, Ginoo. Pasalamati ang Ginoo sa iyong pagkamaayo sa imong kinabuhi. Pasalamati ang Ginoo sa mga answered prayers nimo. Thank you, Lord, for your protection in our lives. Thank you for the wellness, the excellent health. Thank you. If you have a battle right now, you're battling against sickness, you start to give thanks for your healing. Come on, give thanks to the Lord. If you are suffering right now, if you have a battle like Jehoshaphat, you start to pray and give thanks to the Lord. Come on, give thanks to God. Right now, if you have namoy ginadesire, namoy mga worries, if you're having worries in your life, you start to give thanks to the Lord. Father, thank you for the answered prayer. Kung nakikina-pray, pasalamatin na daan ng Ginoo, you give thanks ahead. That's faith. You give thanks to God. Right now, start to give thanks to God sa mga moabotay pa sa imo. Moabot na breakthroughs sa imong finances, sa ministry, sa mga disciples. You give thanks to God. That's faith. Salamat Ginoo sa among balay. Kana, kung nag-desire kag balay. Salamat Lord sa kuang the best nga partner. Kung pa kay asawa, kubana. Salamat Lord sa victory. Kay kabalo ko nga daghan kay kag-agianan karon nga mga pagsulay sa imong kinabuhi. If you are having a hard time to be set free from your vices, give thanks to the Lord for the freedom. Thank you, Lord, sa freedom from oppression. If you want that your family, all of your families and relatives must save, give thanks to God for their salvation. If you don't have a disciple right now, give thanks to God for the strong disciples that He will connect to you. Start to give thanks. If you want to be set free sa tanang utang, give thanks to God sa freedom. Lord, thank you kay na-set free na ko aning mga utang, Ginoo. You want complete healing, give thanks to God for that complete healing. Physically, emotionally. If you want to grow and mature in your understanding of knowing Christ personally, give thanks to the Lord. Lord, salamat kay sa wisdom. Salamat sa revelation. Kung gusto ka maliwat og batasan sa Ginoo, pasalamatin na daan nga maliwat kag batasan sa Ginoo. Thank you, Lord. Kay moa jud kong imon nga maliwat kog batasan sa imo. Give thanks to God. If you want breakthrough sa imong pamilya, Father, thank you sa breakthrough sa imong family, sa inyong business, sa inyong studies. Victory sa inyong studies. Victory sa studies sa imong anak. Thank you, Lord, sa victory. Sa studies sa mong mga anak, Ginoo. If you want unity in your family, give thanks to God for the unity in your family. Lord, thank you sa pag-iusa sa mong pamilya.
If you want peace in your life, give thanks to God for the peace in your lives, even in your family. If you want overflowing provisions, you thank God for the overflowing provisions in your life. Lord, we thank you for all the strong leaders that you will entrust in this church. We thank you for all the provisions that you will provide in your church. We thank you, Father, for all the favor that you will give upon us in your church. We thank you, Father, for all the wisdom that you will pour out upon your church. We thank you that your glory will manifest to each and every one of us in this church. Thank you, Lord, kay mo ang himaya, ang imong glory, Ginoo, ang makita sa matag usa ka namo. We thank you for all the open doors that you will open in your church. We thank you for the protection of each and every one of us. We thank you that you will guard us with your peace, Father. We thank you, Father, that we will not fight the battle, but it is you who will fight the battle against our enemies. Father, we thank you. We thank you for your church. We thank you for what you have done in this church. We thank you for what you will be doing in your church. Thank you, Father. Thank you, Father, for the media team. We thank you, Father, for the worship team. We thank you for the pastors, the leaders, and all the disciples, and all of us, Lord, in your church. We thank you. We thank you also, Father, for this place. We thank you for the life of Pastor C. We thank you also for the favor that they have given to us. Father, we thank you also, Lord, for our own training center. That the place, Lord, is a place of producing disciples. We thank you, Father, for the strong leaders and disciples. We thank you for our families. We thank you, Lord, for my wife. Come on, pasalamati mong asawa. Salamat, Lord, sa kumbana, sa kong asawa. Thank you, Lord. Father, I ask you, Father, that you will help us na mahimo namong lifestyle ang magpasalamat sa imo. Nga dili makumpleto ang among adlaw, Ginoo, nga dili magpasalamat sa imo. Help us that our thanksgiving to you will become a lifestyle. And our days will not be completed without giving thanks to you. Come on. Ask the Lord that He will help you, that it will be part of your system to thank Him until your breath runs dry and until you meet in heaven and until He comes back to Him. Thank you, Lord. Salamat kaayo. We love you. In Jesus' name, amen. Come on, can we give our thanks to the Lord and our praises to the Lord?